Again, no, so I'm here as a consultant, no, niya. Again, so here, much more fun in Cebu, Philippines, no. This is Boss Nilo, no. So, mula kita ni mauna na akong money, no, by which nga, naikog kayo gapon, kaya karon sa about nga, wala na basag, nga, dito para ugman, no, para launch, but anyway, na-launch na nako, o di magay mo suporta, no. Again, sa PayPal, no, again, thank you kay sa Vice President, no, again, i-message lang, again, please lang, tabangin na sa taong ko kay mao gini ako ang mga countrymen ng ilang is about money. We cannot blame them kung kinsa nag-educate nila, no. Again, we cannot blame, but hinaynan ako sila nag-educate karon bitaw nga sa kuan tuo man sila. Again, grabe na sa sila mo tuo. Again, here's the time ni Boss Nilo, 3:40, and then we already fill up. Just follow this one. Again, katupo si Sorbeto, no, follow that one. And first time po to nako nga ang yung pagkaon grind naman wa lagi ba mabuhi anak nya mabuhi na to ha. Again, mabuhi. Pero mabuhi gyud. At lagi mo to yang yuan tos pamilya nga kanya naman siyang usaron yata sa Ginoo. And then kini ang ako ang helping my neighbors, no. Again, sa ako pong pamilya, sa kadugo po nako, mao bitaw na gituyo, bitaw na bitaw the most wanted. Oy, tagaan nimo dako ang reward kinsa mo sumbong paringte. Again, what Bon Jovi said, blood money, that's what I call it. Ibaligya niya yung amigo tungod sa kwarta. Again, mao lagi na happy. No, what Malala said, you can shoot my body, but not my dreams. What Hearty said, how many miracles pa ba? Yes, simple na kaya na, no? So here, 43. Kaya nabutang 3 so 5, no? So there, karon si Musnilo, no? Again, mo na diferensya lagi sa Pilipino, no? Bawis lagi kato atong Amerikano nga si Juan 11 treatment sessions ayo gid na dito, no? But kani si Musnilo is about ako gini siyang hinahinay o educate po, no? Kay lahi lagi ang tao, no? Lahi field ba, no? Nya kita gikuha dito ng field kay tugod sa tong curiosity, no? Again, Sir Branson, okay, good. Again, stop. So, inom mong tubig. So, pagi 5 minutes sa nako waiset, no? Grabe na niya kasakitan sa iyang likod, no? Nya mula ginawa siya mudako, no? But ato siyang gipakita sa posture, no? Nga mo igwad na gali mudako imong tummy. Ang imong anterior of the weight bearing is the L4, L5. The only two vertebrae nga ibaw mo nang common kining back pain sa mga dagko, no? Tambok again, basta tambok lagi na atrang sakit, limit, no? Unlimited na sakit. Pero the Arwen ergometer, ni dili na magic light, that's stress test. So again, ganun di man mo Sir Branson nga research man po niya sa here, the BP 146 85 101, no? Again, nanani siya form, just follow mo lagi, no? Pero meron ni namo nanani siya form ni Cho, no? Again, iya po parents, ako pong balik ko, no? For free ang ito, no? So about for free ito sa yes, Boss Nilo, no? Again, again, so here, no? Nanay siya papilis. Please follow this one niya. So this is 5 minutes. Then, again, so ako iswat, no? Yeah, ako isultin mo here. Again, thank you. So again, Arwen ergometer, no? I would like to thank, no, the Studio, Rex Studio, the new CLS, no, the Charles Limbangon, YT Gamers and Partnership. And then here, again, to all my sponsors, there you are, Facebook, Zoomin.tv, Freedom, Google, and YouTube from section YT Gamers Partnership and Rick Studio. That's the new, yeah. Again, thank you. So we are here at the Encyclopedia. There you are, yeah. Again, we're done, no? We're done. Unsa pa man inyong gipangita, no? Again, to my old bossing, no? Name it, no? Again, dili ko ni makuha without your support. So, manginang lang ko sa yung tabang. There you are, no? Again, so here, I'm done for the environment electric scooter. This one is for the kanang kinabuhi, no? Again, here, and here's the close, yeah? So, the PayPal, no? Again, the PayPal by which money and chiki, no? There, my provisional MCB Santo Niño, there, no? Again, di ba paway ako sa Boss Nilo, og 2 minutes, by which, ato na po bisa, kanang, ato na po bisa, at water bag, no? Ato sa kwarto, again, here, educate ka from the American Heart Association, person taking land. So here, at the Durano Industries, DII group of companies, there you are, no? Again, from the Texas Heart Institute. So simple na kaya, okay, the electric scooter from China, i-redesign ako there, no? Save the date, no? Again, December 12, 2000. So, kanina akong dadon, which pinalit niya sa umpapag 35,000, no?
And then mo na si encyclopedia. Katulad today is about Wikipedia, no? There you are. So lagi here. Money atong pag-share na to. And then sa YouTube 0. Again 0 mo na primero na to, no? Kompleto na. Baligya lagi na to yuta para manufacture, no? So mo ni sa tanan kini sa tanan. This is my graduation, no? Again, this is my brother Anwar, my mama, akong papa. Again, that's my papa na ko. No, the late, no? So again here, again, no? Pinakanindot kay karon, gibalik na ko ang katong giduaan sa Arwin Ergometer Basketball Cup. And then sus grabe kay to gipatawag tas barangay kay wa ko takabayad, no, sa premium, no, by which body. So karon si Jumel na ayo mo kun to siya, no? Here yahan to yung oxygen machine. Uy, dara niya, dara, no? Again, naagid na ko yung documents nga katong sa una, no? Nga 17 treatment sessions, ayo na siya. By which ni kaon siya gipakita to ni kaon sa ginadili, wa gyud mo burot, no? Karon namurot na. Then wa na di nakatindog kayo. Unya gilanta na. Again padung, no? Padulong na muna kung gi-start mi karon nya way ni tabang yapon kayo kay because of money, no? Wala gyud makuan. So here, stress test from the hospital. This is the atong electric scooter akong gi-design, no? Again, thank you. And here kung kinsa man ko, the first 50K ultra marathon November 27, 2010, by which Balamban to Cebu. Mao na, no? Munang kanang capital is the 0 kilometer post. Di ka runner nga klaro basta wa ka medicate. Mao ni dito na mimbos nilo, no? So karon nihangyo ko niya ato lagi ni i-follow, no? Ato lagi ni i-follow nga 4 times a week when the week 1 and week 2 and week 3 and 4 twice a week na. Then mao na, no? 1 month na training program. We'll see in the laboratory test. Pasado sa lab test. Hati sa tina po.